Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 98 anyos nga manadagat nga nakilatan patay sa barangay Punta Inganyo, gilubong na karong adlaw. DPWH 6th Engineering Office nakapatuman og kapin 7 bilyones pesos nga flood control projects. Wa mahalin nga sinakong NFA Rice ibalik sa siyudad sa Mandaue ngadto sa Kapitolyo. Pulis nga unang gireklamong ng hulga og langyaw, nangilog og armas sa gwardya, nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, 38 anyos nga mananagat nga nakilatan patay sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilubong na karong adlaw. Gihikay na usab sa City Social Welfare and Development Office ang financial assistance nga ilang itunol sa kapuyo sa mananagat. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gilubong na karong adlaw si Chodolito Intan, ang 38 anyos nga mananagat nga nakabsan og kinabuhi human na igo sa kilat, samtang nanagat niadtong Agosto 5 sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hangtod karon naglisod pa sa pagdawat sa kamatayon ni Intan ang iyang 35 anyos nga kapuyo nga si Teresita Kaay. Maong mapasalamaton si Teresita sa tanan mitabang kanila pinansyal aron nga aduna sila'y magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon, ilabi na nga 8 ka buok ang iyang mga anak. Gipahibaw ni Teresita nga usa ka pribadong individual ang nipasalig nga motabang kanila matagbuan ug sumapan niya nga dako kini og ikatabang kanila ilabi na nga wa pa siya'y trabaho. Pero ako kung pangalingkamutan mama, di ko magpalingon niyo kung gumikan sa mga anak. Sa tanang mitabang nako. Nga nakakuan-kuan ko ginagmay sa mga bata o sa ako ang pares nga malubong. Nakakuan-kuan ko ginagmay sa iyang panginahanglanon. Hinuon, wara sila na problema sa pagpahilon sa iyang kapuyo tungod kay ang lokal nga kagamhanan mo ay nag-abaga sa pagpalubong ni ini. Dugang paniana, nakadawat na usab sila og mga food packs gikan sa City Social Welfare and Development Office. Apan sigon pa ni Teresita nga wa pa sila nadawat nga financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Mato ni Buena Ferry Mucaldo, ang Head of Operations sa CSWDO, nga gihikay na nila ang financial ug burial assistance nga ilang itunol sa pamilya ni Intan. Dugang paniana, ila usab nga i-apply og financial assistance sa Teresita sa WEDC kun women in especially difficult circumstances. Gawas sa mga assistance, gipasalig ni Remucaldo nga ilang i-apply sa solo parent program sa Teresita aron nga aduna kini madawat nga assistance matagbuan. Gitinguha nilang mapaspasan ang pagproseso ni ini aron nga sugod sa ika-4 nga quarter ning tuiga makadawat na kini og assistance. Ato ang kanang paningkamutan jud. Kay sayang nabe 1,000 nga aman. No, may na lang na siya madugang gyud, no, aside sa mga assistance nga ato ang kanang gihatag like livelihood, financial, kanang sa WEDC nato. Usa sa hangyo ni Teresita ngadto sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan siya og trabaho upang inabuhian aron nga aduna siya ikasuporta sa iyang mga anak. Nibutyag si Remucaldo nga ila unang i-assess kung unsa nga livelihood assistance ang ilang pwedeng matunol ngadto ni Teresita nga dili niya mabiyaan ang iyang mga anak ilabi na nga usa pa ka buwan ang iyang kinamanghuran. Ang kasagara man gyud nga kanang livelihood dira sa may kanang Punta Inganyo atong ma-extend is kanang sa kanang shellcraft bitaw nila. Shellcraft or gusto siya kanang open o kanang pinakadali gid pa yung sari-sari. Cristel Joy Filerca, CCTN News.
Department of Public Works and Highways sa 6th Engineering Office nakapatuman og kapin sa 7 bilyones pesos nga flood control project gikan sa tuig 2022 hangtod sa 2025. Labing daghan nga mga proyekto napatuman sa syudad sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa kusog nga uwan kagahapon, nakasinati na usab og pagbaha ang mga highway sa syudad sa Mandawi, naglakip sa Lopez Haina Street ug AS Fortuna Street. Ang maong mga lugar mao ang sagad bahaan sa Mandawi kung adunay uwan. Ang Mandawi ang adunay labing daghan nga flood control project sa 6th District. Sa dato sa Department of Public Works and Highways 6th District Office, moabot sa 51 ka mga proyekto ang napatuman sud sa tulo ka tuig nga adunay budget nga 3.8 billion pesos. Ang mga proyekto gitutok sa mga sapa sa Mandawi aron mapalambo ang agianan sa tubig. Ang DPWH 6th Engineering Office nakapatuman og 87 ka flood control projects gikan tuig 2022 hangtod tuig 2025. Sa datos moabot sa 7.3 billion pesos ang gitagana nga pondo sa maong mga proyekto. Samtang sa lungsod sa Consolacion ug Cordova moabot sa 27 ka flood control projects ang napatuman, nagkantidad og 3.2 billion pesos. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, siyam ka mga proyekto ang napatuman nga adunay kinatibukan nga budget nga 306 million pesos. Effective ang Central Office kanang account inventory ng mga flood control projects. Nag-submit na tag mga data ni sa kauluhan and in fact ongoing karon ang validation from Central Office natin mga inspectorate. Sa gipagawas nga dato sa Malacañang, ikaduha ang Cebu nga adunay labing daghan nga flood control project sa nasod nga moabot sa 414. Samtang sa bahin sa kagamahanan sa syudad sa Mandawi, aduna usab kini napatuman nga mga flood control project. Matud ni Architect Marlo Ocleasa, ang pangu sa City Planning and Development Office, nga nagahin ang syudad og kaugalingon nga pondo apan sa mga gagmay lang nga proyekto nga dili molapa sa 100 milyones pesos matag proyekto. Matud ni Ocleasa nga tanang flood control project sa national nga gipatuman sa Mandawi nagsubay sa comprehensive drainage plan sa syudad. Niagi kay na may meetings na before implementation na ay meetings. Before the identification sa project na ay meeting, before implementation na ay meeting. So coordinated tanan. Walay kanang wala na ni subay o plano. Sila sa flood control project sa DPWH na kompleto na samtang ang uban padayon pang gipatuman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobernador Pamela Baric 4 nangayo og detalye sa mga flood control projects nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa mga kalungsuran dinhi sa Sugbo. Hangpon usab niya kung sukit-sukiton sa kagamhanan ang mga anomalya sa maong nga proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakigalayon si Gobernador Pamela Baric 4 sa Department of Public Works and Highways 7 aron makakuha og detalye sa gipatumang flood control projects sa managlaing kalungsuran sa Sugbo. Subay kini sa nimong pagtribukal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ning simanaha nga number 2 ang Cebu sa labing daghang mga flood control projects gikan sa DPWH kaniabot og 414. Matud ni Baric 4 nga dili sila mopahigayon og buwag nga investigasyon aron sa taon kung aduna bay anomalya sa maong mga proyekto. Hangpon hinuon niya ang sunod nga laka nga pagaymoon sa nasudnong kagamhanan aron sa pagpanubag kung naabay na lambigit sa pagpangawkaw sa panudlanan pinaagi sa flood control projects. Wala pa ba move for a congressional inquiry? Why not? If they will conduct a inquiry here, an investigation in Cebu in the spirit of transparency, then I will support it 100%. This is a national project. Ang province walay jurisdiction ani. Yeah, so mo na nga we will follow the rule of law here. Sa iyang pagpakisayod gadto sa Provincial Engineering Office, wala hinuon ni patuman og bisan unsang flood control projects gagiponduhan sa Kapitolyo ning kasamtangan. Nasayran nga ang QM Builders gikan sa Dumanhog, Cebu na appeal sa top 15 contractors nga adunay dagang flood control projects sa nasod. Base sa sumbong ng Pangulo website, anaa sa 97 ka mga proyekto ang gipatuman sa QM Builders, partikular na dinhi sa Sugbo. Apan nakita ni DPWH 7 Director Danilo Villa Jr. nga walay problema ang QM Builders sa nahimong pagpatuman sa mga infrastructure projects sa Sugbo ug sa rehiyon. Isip po natin siguro na dumaan naman po ito sa tamang proseso, naibid po yung project ng with the open competitive bidding,
At nakita naman po natin na yung mga ibang proyektong ginawa po niya ay naging effective po sa panahon ng recovery. Butang panalipdan ni Dumanhog Mayor Gungun Hika ang maong kontraktor. Human sila nakapaymos sa gipatumang infrastructure projects. Aron pa matud-an nga wala na nambigit sa bisan unsang ghost projects, muhimo og inventory silang hika sa mga proyektong gipatuman sa QM Builders. Gikabot pa ning kasimtangan sa mga tigbalita ang habig sa QM Builders bahin sa nimong report sa Presidente. Gian Navarro, CCTN News. Subling mipahinumdom si Cebu City Mayor Nestor Archibal sa katawhan nga dili pagpataka og labay sa basura ngadto sa kasapaan. Sa iyang pagbisita kagabi sa Dayas River sa barangay Tipadilla nasuta sa mayor nga daghan nga mga basura ang naanod human sa kusog nga bundak sa uwan. Mao ikabalak-an niya nga makapasamot sa problema sa pagbaha tungod sa kakuwang sa disiplina bahin sa saktong paglabay sa mga basura. Maong giawhag niya ang tanan nga gawas nga ibuwag ang mga basura kung mahimo mutabang usab sa pagpahigayon og mga clean-up drive. Samtang gihangyo ni Archibal ang Department of Public Works and Highways nga unahon unta ang pagtukod sa mga rainwater catchment sa bukirang bahin aron dili mosamot ang pagbaha sa ubos nga bahin. Nangayo usab ang mayor sa kumpletong detalye gikan sa DPWH7 bahin sa mga flood control nga mga proyekto nga gipatuman sa dakbayan sa Sugbo. Makab-otra sa kontraktor ang deadline nga sa katukuran sa Cebu Bus Rapid Transit kung na CBRT Package 1 niadto nga Agosto 11. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga laumang gamiton ang mga sakyanan nga gitagana sa maong bus lane sa CBRT karong buwan sa Setyembre. Makigalayon siya sa operator nga gamiton sa mga air conditioning bus aron libre kini ngadto sa mga pasahero atol sa pilot testing sa sunod buwan. Dugang pa ni Archibal nga magpatabang sila sa Department of Transportation aron tun-an unsaon paglikay sa bugat nga trapiko sa gayon nga gamito na ang exclusive nga bus lane sa sunod nga buwan. Ubos sa CBRT Package 1, moagi ang mga giandam nga bus sa ruta sa Kapitolyo paingon sa Cebu South Bus Terminal ug pabalik. Mosunod, wa mahalin nga sinakong NFA Rice ibalik sa syudad sa Mandawi ngadto sa Kapitolyo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Bukod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon. Ay pas Isyo ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, syudad sa Mandawi nagplano nga ibalik ang wa mahalin nga sinakong NFA rice ngadto sa Kapitolyo. Nasayran nga way kasabutan tali sa Mandawi og probinsya kabahin sa pagbaligya sa bugas ubo sa Sugbo Merkado Barato Program. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa suwat nga gipasa sa Mandawi City Social Welfare and Services ngadto kang Mayor Tadeo Junque Uwano, gipasabot niini kung anong wala mahalin ang dulaan 400 ka mga sako sa NFA. Sa suwat tulo ka rason ang gitudlo, mawang kalidad sa bugas, limitasyon sa pagpalit lang og 2 ka kilo og pinili lang ang mga benepisaryo. Gipasabot pa sa pangu sa City Social Welfare and Services nga gibaligya sa ilang buhatan ang bugas sud sa kapin usa ka tuig apan wala gyud mahalin. Wala may nahalin so kuan initiated nga dadon nato sa kining barangay, so sa SWS, sa Treasurer's Office and other kanang offices pagbaligya, but ang nitabo wa gyud mahalin gyud. Ang 397 ka sako lakip sa kapin usa ka libo nga sako nga gitagana sa probinsya ngadto sa Mandawi aron sa pagpatuman sa Sugbo Merkado Barato Program, pagbaligya og 20 pesos matag kilo nga bugas ngadto sa mga kabus nga residente. Ang programa gipatuman niadtong Nobyembre tuig 2023. Gihimugatan usab nga walay kasabutan tali sa probinsya ug Mandawi sa pagbaligya sa bugas. Subay niini, mato ni Mayor Tadeo Junque Uwano,
nga plano nilang ibalik ang bugas ngadto sa Kapitolyo. Initial talk na mo, ako mo siyang ipangutana. So nabagod tayo receive, na-receive bagyo na sa city, matanaw ko sa dokumento. Kay kung mayo ang condition pag-receive, due na nato barira niya. Pag sunod ako pangutana, niya natay contract na between the city and the province. Wala man. So, muna, kung para dili at alosad ang City of Mandawi, ibalik na lang na namo sa province. Matod sa mayor nga makigalayon ang syudad sa probinsya kabahin sa wala mahalin nga bugas. Tunaan pa usab ang giingong utang nga 1 ka milyon sa Mandawi nga wala man mahalin ang bugas. Sa iyang bahin si Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases ni kumpirmar nga wala gyoy na pirmahang kasabutan. Suma pa niya nga nahatag na mismo ang Kapitolyo sa gigahing supply sa NFA rice ngadto sa Mandawi City ug igo na lang silang mangayo og bayad. Ana-ana lang sa LGU ang desisyon kung unsaon paghipo sa mga dili na magamit nga bugas. Apan able hinuon silang Gobernador Pamela Baricuatro nga makigsabot kang uwano bahin sa mamahimong sunod nga lakang. Technically, I would say na nana ang responsibility good to nila. But it doesn't mean na we will not support or help or contribute to whatever. Manang open din kay si Gov to discuss it with Mayor Jongki. Hopefully makalingkod sila and also discuss other matters in the city of Mandawi. Kaya dilaghan sad pwede i-discuss ni GovBod with Mayor Jongki. Ang 400 kasako sa NFA rice ang kasamtangang gitipigan sa warehouse sa Mandawi sa Barangay Tawason. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lauman sa mga pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang gagipalapdan pa nga primary o outpatient care packages gikan sa PhilHealth kon Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Pinaagi kini sa Yaman ng Kalusugan Program kung yakap diin mahimo nga mapahimuslan ang libreng consultation, health screenings, tambal, laboratory test ug uban pa. Usa sa mga outpatient department sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa 240 ka mga accredited nga yakap clinics sa Central Visayas. Apil sa mga maserbisyuhan o mapahimuslan sa yakap program sa moabot mao ang libreng cancer screening ngadto sa mga pasyenteng membro usab sa PhilHealth. Matod ni PhilHealth 7 Regional Vice President Marjorie Cabrieto nga gituyo ang pagpalapad sa mao nga libreng konsulta package aron mapahimuslan pa sa tanan nga mga gidalit nilang serbisyo. Gobernador Pamela Baricuatro wa makauyon sa hangyo ni Kongresista Duke Prasco nga suportahan ang balaod nun aron i-upgrade ang Danao Provincial Hospital. Misugyot siya nga mas maayong unahon ang mga nangatanggong pang proyekto diha sa ilang dapit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa una, gasigi ni sila suroy-suroy, karon gasigi na magsakay-sakay. Sakay-sakay pa more. Kini na lang ang tubag ni Gobernador Pamela Baricuatro. Human mihangyo si 5th District Representative Duke Frasco nga suportahan ng balaod nun aron i-upgrade ang Cebu Provincial Hospital sa Danao City. Both unta ni Frasco nga imong level 2 among tambalanan ug ilisan ng pangalan isip North Cebu Medical Center diin operated dinuon kini sa Department of Health. Ang hagit niini kinanglanon ang suporta sa local leaders ug endorsement sa provincial board aron mulahutay na ang girefile nga House Bill No. 3313. Alang ni Baricuatro, kaya mismo sa Kapitolyo ang pagsaka pa sa status sa mga tambalan ng iya sa provincial government ug dili na kinanglanon ang congressional hearing. I also want to appeal to him, to look into his children hospital in Iloan. Unahasa na congressman, before ka manghilabot sa Danao, and also I would also want to appeal to you to look also into Camotes Hospital. You started airport there, ang imong hospital, ang ceiling dito gani kagbungo na. Hinuon na sa Kapitolyo ang mga rekisitos nga gipangayo sa Department of Health ug nakig-alayon sila nini alang sa pag-upgrade sa status sa mga tambalan ng iya sa Kapitolyo. Inubanan usab kini sa suportang maangkon gikan sa mga doktor sa managlaing pribadong tambalanan. We are preparing them already. Even ang ato mga infirmaries, ato na ni silang gi-prepare for level 1 hospitals. Ang mga level 1 hospital, ato sa ni silang i-prepare for level 2.
Nasud usab sa gubernatorial daughter ug health consultant sa Kapitolyo nga si Dr. Nicole Catalan nga kinahanglang makabot sa Danao Provincial Hospital ang mga lagtang gitagana gikan sa DOH. Sama na lang sa igong gidaghanon sa medical staff, kahimanan ug uban pa. With regards to Danao, we go by very specific rules atong DOH are led. So naaman ay specific requirements and kuan good na kinahanglan i-comply. So including manpower, ang equipment, ang physical plan, so that we have to follow that to a T. Mitubag si Frasco karong hapon nga mas maayong mag-collaborate na lang sila og ipadaplin ang pamulitika alang sa maayong tinguha. Apan, abli si Bari 4 sa mamahimong dialogo aron masuta ang tinuod nga intensyon sa pagpalambo pa sa tambalanan nga nimutang sa dakbayan sa Danao. Gian Navarro, CCTN News. Kumilik Lapu-Lapu nakatala og kapin 5,000 ka mga upunganon ang nagparehistro atol sa napo kaadlaw nga voter registration. Sagad niini mga new registrants nga maoy prioridad sa Kumilik. Samtang adunay pipila ka mga nagpa-reactivate o absentee voters nga nagpabalhin diha sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Nakatala ang Comelec Lapu-Lapu og 5,552 ka mga upunganon nga nagparehistro sa gipahigayon nga napo kaadlaw nga voter registration gikan niadtong Agosto 1 hangtod 10. Kapin 4,900 niini mga new registrants nga mo'y prioridad sa Comelec. 2,767 niini mga regular voters, samtang 2,139 ang nagparehistro nga mobotar sa sangguniang kabataan. Samtang dulan 350 ang nagpa-reactivate, 170 ang nagpapuli silang pangan o adunay correction ug kapin usa ka gatos ang nagpa-reactivate with correction of entries. Samtang adunay tulo nga nagpa-reinstate o ang mga botante nga narehistro na kaniadto sa dakbayan apan nag-absentee voter ug karon nibalik na sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang paniana aduna usab 17 ang nagpa-transfer og rehistro gikan overseas. Ang mga nagpabalhin og rehistro lang gikan sa overseas o ang mga absentee voters nga nibalik na sa dakbayan sa Lapu-Lapu mo'y gidawat sa Comelec Lapu-Lapu atol sa napo kaadlaw nga voter registration. Ang Comelec Lapu-Lapu nipahigayon og 8 kaadlaw nga voter registration sa mainland, 2 kaadlaw sa Olango Island ug nigahin usab sila og 1 kaadlaw sa Bureau of Jail and Penology para sa mga persons deprived of liberty. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos Jr. miauhag sa mga kongresista nga dalion na sa pagsusi sa gipahigayong pundo sa sunod nga tuig. Mukabat sa kapin 6.7 trilyones ka pesos ang kantidad sa 2026 national budget diin iduso kini sa Kongreso sa labing dali nga panahon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giauhag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kongresistang musukit-sukit sa gidusong 2026 national budget nga daliuna sa pagpasara. Matud sa iyang budget message nga kinahanglanon kini aron makabot ang gitinguha niya sa nasod nga makabot ang kalambuan ubos sa bagong Pilipinas agenda. Dako ang pagtuo sa presidente nga maapas ra usab ang gitawag niyang Agenda for Prosperity sa tinguhang himuong economy leader ang Pilipinas gikan sa mga kanasuran sa Asia Pacific. Bisan pa man og bango na ang nasod gikan sa nangaging mga krisis. Aduna sila daghang trabahoon aron makabot ang maong tinguha. Ilabi na nga giagad nila ang kaugmaon sa ubang mga Pilipino ug sa mosunod pang mga henerasyon. Gitunol na karong adlaw sa Department of Budget and Management ang National Expenditure Program ngadto sa Kongreso. Naglangkob kini sa mga programa ug ubos sa gidusong pondo karong tuig 2026 nga mokabat ngadto sa 6.7 trillion pesos. Gikatakdang sugdan sa Kongreso ang budget deliberations gikan sa pondo pangayo sa Executive Department. Naguna sa priority program sa maong pondo mao ang mga programang may kalabutan sa edukasyon nga may balor og 928 billion pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pulis nga unang gireklamong ng hulga og langyaw, nangilog og armas sa gwardya, nadakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops. Straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing.
Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, pulis nga unang gireklamo nga nanghulga og nanunggag ko nanumbag sa usa ka langyaw nadakpan sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol kini tungod sa pagpangilog og armas sa usa ka gwardiya dayon o sibat sa laing dapit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Katong pulis nga matud pa hubog nga unang gireklamo sa usa ka langyaw nga nanghulga og nanumbag kaniya gawa sa merkado ang nadakpan sa gilusad nga hot pursuit operation sa PNP. Naitabo kini karong adlaw human mangilog og armas sa gwardya sa usa ka convenience store sa Barangay Sawang, lungsod sa Gindulman, lalawigan sa Bohol. Giila ang ngamong opisyal nga si Police Corporal Marcelo Olaer, sakop sa Gindulman Municipal Police Station nga nagpuyo sa Purok 3 Barangay Casbo sa susamang lungsod.
Nakuha sa mga operatiba ang kalibre 9mm nga armas, nga dunay duha ka magazine nga walay sulod nga bala ug usa ka wala makabuto nga bala ug laing 9mm pistol. Lakip sa nakuha mao ang 12 ka bala sa 9mm, 4 ka slag ug 8 ka basiyo sa 9mm pistol ug ubang ebidensya. Sa investigasyon sa Gindulman PNP na matud sa investigasyon sa kapulisan nga dunay nanawag silang buhatan labot sa insidente sa pagpangilog og armas sa usa ka gwardiya sa mong convenience store. Dali nga misakay og motor ang dinakpan pahilayo sa dapit. Matud sa gwardiya nga samtang nag-duty siya, kalit lang naabot ang dinakpan sakay sa motor nga color itom o green. Dayon og embargo siyang armas. Pipila ka minuto ang nakalabay samtang milusad og manhunt operation, nakadawat usab og report ang Gindulman PNP nga dunay namusil og balay sa Purok 5 barangay Ginakot sa maong lungsod og dali na kining giadto. Matod sa tag-iya sa Panimay nga pugsanong misulod sa ilang gate ang dinakpan nga pulis og gipamusil ang ilang iro, lakip na ang ilang balay nga migo silang pultahan og bildo nga bintana. Dinhin na nila nadakpan ang maong police officer sa diyang padung na unta kini misibat og nakuha gikan kaniya ang tanang mga ebidensya. Kasamtang ang gidala si Ulaer sa Bohol Provincial Police Office sa dakbayan sa Tagbilaran og giandaman na og kaso sa kapulisan. Gia Navarro, CCTN News. Hipi sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo napili nga Best Senior Police Commission Officer for Operation atol sa ika-124 nga Philippine National Police Service Anniversary nga gipahigayon sa Campo Crami. Mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang mihatag sa maong pasidungog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napili nga Best Senior Police Commission Officer PCO for Operation ang hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Enrico Figueroa atol sa kasaulugan sa ika-124th Police Service Anniversary nga gipahigayon sa Campo Crami nga adunay tema nga pulisya bantayog ng bayang matatag. Ang pasidungog gitunol kini mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. din siya ang pinasidunggang dinapit sa mga kalihukan. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga bitamong usab sa kalihukan nga giila sa PNP Headquarters ang ilahang anti-criminality strategy ng unang kapulisan sa Dakbayan Sugbo sa tanang City Police Office Luco Pilipinas sa operational accomplishment ug inisyatiba aron pagbatok sa kriminalidad. Din na-highlight nila ang Oplan Bulabog nga may resulta sa pag-ubos sa krimen ngadto sa 32.71% sa overall crime rate ug ang 100% ka crime clearance efficiency sa unang katunga sa 2025. Usa sa mga madampuson nga gihimong innovative strategy mao ang pagmugna sa Criminal Investigation and Detection Unit Consido. Diin mahinungdanon kini sa pagpadambo sa kapabilidad sa pagsulbad sa krimen, pagpalig-on sa night patrols, pagpatuman sa Oplan Bulabog ug ang pagdugang sa personnel alang sa police visibility, pinagi sa checkpoints aron magpabilin ang kamalinahon ug kahapsay sa tibok syudad sa Sugbo. Kining mao nga mga inisyatiba nga gihimo ni Figueroa nahisubay kini sa programa nga gipatuman ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Lakip na nini ang 5-minute response time. Dugang pa nini mao ang lig-on nga makiglambigit sa komunidad ug ang pagbanhaw sa Oplan durot sa tanang barangay. Din gipalambo ang hugot nga pagtambayayong tali sa tinugyanan sa Banaod ug sa mga monopyo subay sa kamanduan sa PNP Chief ug ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7. May pasabot siya Makatangay nga ang naangkon nga pasidungog ni Figueroa kadaog ganusab kini sa kapulisan ug katawhan sa dakbayan sa Sugbo. Well, it has always been the what do you call this one, the policy of our unit nga rin sa Cebu City Police Office to give their best in the tasks entrusted and given to them. Paningkamutan sa Cebu City Police Office nga dili mausab ang klase sa serbisyo nga iyang gihatag sa publiko ug kami mag-focus lang gyud mi sa amo nga trabaho, and then paningkamutan nga dili mabali ang pagsalig nga gihatag sa publiko kanamo. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, gipasalig ni Makatangay nga ilang ipadayon kung unsa man ang ilang maayong performance ilibina sa paggukod sa mga kriminal o pagsulbad sa mga krimen lakip na ang gihatag nga serbisyo sa katawhan. Arnold Bustamante, CCTN. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma, dinighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.